Hello mga guys, sarin man kita no kay ang guba ning tangke ni Bayaw 50 no. I-direct na lang naton biskan wala sang tangke no ari man. Pusahin nato no. Utdo na naton diri. Ari siya, direct naton sa diri. Na, direct naton. Para mapuslan kay guba na ni siya. No? Tapos saring saksakan niya direct naton diri. Natin guys, open muna natin. Saksak daw son. Eh, open na, open. Ano yung open man? Sige. Oh, diba? Ay, patsanay son. Pula sa ugot. Ay, sorry na guys. Padara son, padara. Yup. Okay ra. Okay ra. Drip kid. Pwede na direct. Ay. Okay ra. Starting lang. Pwede na.